नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए जानते हैं आज के रात्रि बुलेटिन की 9 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बेरेंगा बांध की जर्जर हालत, भारी बारिश में फिर बाढ़ का खतरा। धनहरी में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। डॉक्टर राजीव कर को बराक की आवाज की ओर से सम्मान। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बेरेंगा बांध की जर्जर हालत, भारी बारिश में फिर बाढ़ का खतरा। सिलचर के बेरेंगा इलाके में स्थित करीब 180 मीटर लंबा बांध बेहद जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत के अभाव में यह बांध कभी भी टूट सकता है, जिससे इलाके में भीषण बाढ़ आ सकती है। 2022 में बेतुकांदी बांध टूटने से आई भारी बाढ़ की तरह इस बार भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बांध की हालत नहीं सुधार पा रही है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा है कि अगर इस बार भी बाढ़ आई तो इसके लिए केवल प्रकृति नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारी और नेता भी दोषी होंगे। धनहरी में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। मंगलवार शाम सोनाई विधानसभा क्षेत्र के धनहरी गांव में कुछ धरा बच्चा चोर के शक में परवेज चौधरी नामक युवक की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। परवेज ने बताया कि वह ओएनजीसी कार्यालय के पास एक बच्ची से पूछताछ कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल परवेज को सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। परिजनों ने घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। डॉक्टर राजीव कर को बराक की आवाज की ओर से सम्मान। सिलचर के तारापुर स्थित सुखेंदु विकास सोम स्मृति मंच में बराक की आवाज सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से डॉक्टर राजीव कर को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान 1961 के भाषा आंदोलन की स्मृति में सिलचर रेलवे स्टेशन का नाम भाषा शहीद स्टेशन रखने की मांग को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। कार्यक्रम में सौमित्र दत्तराय, सुरजीत सोम, सत्यदल आचार्य समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आशाয় বরাকের আওয়াজের পক্ষ থেকে সদস্যবৃন্দরা ধন্যবাদ। এখন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয় আদরের রাজীবদাকে উত্তরীয় করি সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে বরাকের আওয়াজের সহযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ জানিয়ে বা এইগুলো সম্মান জানিয়ে রাজীবদার কাজকে কোনোদিনই মনে হয় মূল্যায়ন করা যাবে না। উনার কাজে সহযাত্রী হয় এবং ভবিষ্যতে উনার পিছনে হাজার হাজার আরো যাত্রী হোক এই আশায় আমরা বরাকের আওয়াজের সহযাত্রীরা আমরাও রাজীবদার পাশে থাকবো এই বলে আজকে আমরা স্টেজ থেকে নামলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने दी धरने की चेतावनी। एनआईटी सिलचर के सफाई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 22 मई तक भुगतान नहीं हुआ तो वे धरना देंगे। कर्मचारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और समय पर वेतन की मांग की है। संस्थान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जंगल नहीं कटिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए आप लोग का सैलरी रोका है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जो मिसिंग वर्कर है, 4 वर्कर है, हम लोग काम करते हैं और एनी टाइम हम लोग ड्यूटी में रहते हैं और ये लोग तेल देने नहीं खोजता है सभी टाइम। और मिसिंग 3 महीने से बंद रहता था। वो लोगों को बोला ठीक करने के लिए, वो लोग ठीक नहीं किया। उसके बाद हम लोग बहुत सा कंप्लेन दिया, सुपरवाइजर को भी दिया, वो लोग नहीं दे रहा। वो बोला कंपनी ठीक नहीं करके दे रहा। तो हम लोग बोला ठीक है नहीं दे रहा है तो हम लोग भी ड्यूटी में रहता है, आप जब बोलेंगे करेंगे काम। तो इसीलिए काम नहीं हुआ है, मशीन नहीं ठीक नहीं होने के कारण से। ऐसे आप लोगों ने अपने मन से काम बंद नहीं किया था? हम लोग अपना मन से कभी नहीं करते हैं। और जंगल काटिंग का जो काम है वो जब सैलरी टाइम होता है तभी वो लोग आता है, काम देखता है, इधर नहीं हुआ उधर नहीं हुआ, इससे पहले कभी आके नहीं देखता है। कभी टेरिस में हम लोगों को ले जाता है,
कभी सीरी में काम कराता है, कभी जंगल काटिंग में जंगल में काम कराता है। आदमी कितना बड़ा हुआ बोले? हम लोग 5-6 आदमी हैं और हम लोग का एक जगह में नहीं रखता है। जो कभी जंगल काटूं तो कभी बोलता है टैंकी में जाओ, कभी बोलता है उधर क्या सीरी में जाओ। तो कौन बोलता है? वैनगार्ड का इंचार्ज? वैनगार्ड जो इंचार्ज है और सुपरवाइजर भी बोलते हैं। और सैलरी के टाइम पे सैलरी नहीं मिल रहा? सैलरी नहीं मिलता टाइम में। हाँ, कंप्लेन है अभी। तो मशीन बंद था तो ये लोग काम कैसे करेंगे फिर? उस टाइम जंगल था ही नहीं। तो फिर आप बोल रहे हैं जंगल काटने की वजह से अभी का कंप्लेन है ना ये। तो अभी आप लोगों का मशीन ठीक है? हाँ, तो अभी काम नहीं हो रहा है फिर? अभी चल रहा है काम। तो फिर सैलरी क्यों रोका गया? सैलरी तो हम लोग कम फरवरी महीने से भी लटका हुआ है। तो ये इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यही काम करके अपना जीविका चला रहे हैं, वो कैसे चलेंगे फिर? अपना पॉकेट से तो हम लोग 2 महीने उन लोग को सैलरी दे दिया, 1 महीना पेंडिंग है अभी। अपना पॉकेट से मतलब? हम लोग का खुद का पॉकेट से। या आप अपने पॉकेट से दिए? कंपनी का पॉकेट से। तो कंपनी अभी अगर नहीं, NIT अगर बिल नहीं दे रहा है तो कंपनी क्या डिसीजन लेगा अभी? कंपनी बोला है NIT बिल छोड़ेगा तो हम लोग पैसा दे देगा। उससे पहले नहीं देंगे। और तब तक ये लोग क्या करेंगे? आप वैनगार्ड के इंचार्ज के नाते अब खुद सोचिए, ये लोग अभी अब तक क्या करेंगे? जब तक सैलरी नहीं हो रहा है तब तक ये लोग कैसे चलेंगे? तो बात है। आपने बात किया था अपने बॉस से? क्या बात हुआ है थोड़ा बताइए हमको भी। बॉस से तो ये बात किया था, हम नहीं किया था। हम अकाउंट सेक्शन से बात किया था। ठीक है। হ্যাঁ, আপনি কতদিন ধরে কাজ করেন এখানে? 5 বছর। তো এখন তারা মোটামুটি 1 মাস 20 দিনে কিছু স্যালারি হয়েছেন, এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন? তো স্যালারি যে ওদের কাম তো সব ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। গার্লস হোস্টেল সব কাম ঠিক মতো হয়ে যায়, কিন্তু 5 তারিখে 6 তারিখের ভিতরে আমরা বিল জমা দিয়ে দিই। কিন্তু ওই যে স্যালারি প্রবলেমটা তো মেইন স্যার তারা করে, এগুলো তো আমরা করতে পারি না। আপনার স্যালারি হয়েছে? না, আমাদেরও হয় না, ওদের সাথে আমাদের। ভ্যানগার্ডের কোনো স্টাফের স্যালারি হয় না? হোস্টেলে কোনো স্যালারি হয় না। ভ্যানগার্ড এখানে কি কি নিয়েছে কন্ট্রাক্ট? কন্ট্রাক্ট তো হোস্টেল, আমরা হোস্টেল আছে, বাইরেও আছে, হাউসকিপিং আরও আছে, এদিকে ব্যাংক সিকিউরিটি আছে। তো এখন আপনারও যেহেতু স্যালারি হয় না, আপনারা চলছেন কীরকম এতদিন ধরে? চলছে তো, ঋণ করে, কী করবো, ঋণ তার করে সব জায়গাতেই ঋণ আছে। সমস্যায় আপনিও আছেন? হ্যাঁ, আমি সমস্যায় আছি, আমাদেরও বিল হয় না, কোনো স্যালারি পাই না। আর কাজ আপনারা করে যাচ্ছেন রেগুলার? কাজ করে যাচ্ছে, আমাদের কোনো গার্লস হোস্টেল নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। কাজ আপনারা রীতিমতো করে যাচ্ছেন, তারপরেও কোনো কোম্পানি আপনাদেরকে দেখছে না, এটাই তো? हरांग नदी पर बने भंगार पार पुल पर शुरू हो गया आवागमन, लेकिन काम की गुणवत्ता पर उठे सवाल। भारी इंतजार के बाद हरांग नदी पर भंगार पार स्थित पुल को वाहनों के लिए खोल दिया गया। करीब 2 वर्षों तक स्थानीय जनता की भीषण दुर्दशा और नरकीय कष्ट सहने के बाद इस पुल के माध्यम से अब सिलचर कलाइन मार्ग पर आवाजाही संभव हो गई। हालांकि 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस पुल को लेकर काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की उदासीनता के कारण कार्य की तय अवधि समाप्त होने के बाद भी 9 महीने की देरी से पुल का निर्माण आधे अधूरा रूप में पूरा किया गया। विभागीय अभियंता कलोलजीत नाथ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि हरांग नदी पर निर्माण कार्य में जल्दबाजी के कारण अन्य 6 पुलों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शेष पुलों पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि जब सूखा मौसम गुजर चुका है तो अब बरसात के मौसम में मरम्मत का कार्य कैसे प्रभावी ढंग से हो पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पुल के साथ साथ कुल 7 पुलों की मरम्मत के लिए 1.18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इनमें से 6 पुल कलाइन सिलचर मार्ग पर है, जबकि 7वां पुल रंगगढ़ पुल है जो इसी मार्ग के अप्रोच रोड पर स्थित है। 7 फरवरी 2024 को कार्य आवंटित किया गया था और इसे 9 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था। बावजूद इसके केवल हरांग पुल को किसी तरह आधा अधूरा तैयार कर खोला गया, जबकि अन्य 6 पुल अब भी उपेक्षित पड़े हैं। इस बीच कल से बराक नदी पर बने गैमन पुल को मरम्मत कार्य के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा चुका है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का यातायात अब कलाइन सिलचर मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में यदि यह वैकल्पिक मार्ग भारी वाहनों के दबाव को नहीं झेल पाया और किसी नाजुक पुल पर दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
जनता का स्पष्ट सवाल है, जब एक ही पैकेज में 7 पुलों के लिए बजट आवंटित था तो केवल एक पुल पर ही कार्य क्यों हुआ और बाकी पुलों की मरम्मत में देरी क्यों हो रही है? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है विभाग? ব্রিজের যে কাজ আজকে সম্পূর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ পুরো গোল্লেবুল হবে, কারণ এই ব্রিজের কাজের সঙ্গে কালারিং হচ্ছিল, কালারও দেওয়া হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কালার দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে টোটাল 6টা ব্রিজের 1,18,00,000 টাকা এসেছে, কিন্তু বর্তমানে একটা ব্রিজের কাজ হয়েছে। কালাইন থেকে রানীঘাট অবধি যেগুলা ব্রিজ রয়েছে 6টি ব্রিজের কালার সহ রিপেয়ারিং টোটাল 1,18,00,000 টাকা এসেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা ব্রিজে কাজ হয়েছে, তাও সময়সীমা পেরিয়ে গিয়ে 9 মাস পর আজকে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই আমি যেগুলা ব্রিজ রয়েছে প্রায় অকেজ রয়েছে, গতিকে আমি ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টকে করতে অনুরোধ করছি যাহাতে অতি সত্বর এগুলা কাজ করে দেওয়ার জন্য। যদি আগামীকাল থেকে ওভারলোড গাড়িগুলা চলবে, যখন সেতুতে কোনো ধরনের ঘটনা হবে, যেমন সেতুতে কাল থেকে বন্ধ হবে, তারপর শিলচর কালাইন রোডে যেগুলা ভারী যানবাহন চলাচল করবে, সেই চলাকালীন সময়ে যদি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে দায়ী কী হবে? আপনি ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার স্যার, জানতাম আসলে ওই জিনিসটা স্যার। আমরা একটা দেখছি একটা কাগজ একটা নথি যে হারাং সেতুর সঙ্গে আরও 6টা সেতুর রিপেয়ারিং বা মেনটেন্যান্সের কাজ আছে, তো এইগুলা তো কাজ স্যার এখন এখন এটাগুলো বেশিরভাগ হলো পেন্টিং, এগুলো কাজ হলো পেন্টিং, মেনলি পেন্টিং, ওটা আছে রিপেয়ারিং। বাকি যেগুলো কাজ আছে অন্যান্য সেতুতে এগুলো বর্ষার মাঝে করার মতো না, এটা বর্ষা পরে করতে লাগবো, এই রেইনি সিজনে এগুলো করা যেত স্যার। এটার সঙ্গে তো প্যাকেজ আসলো কাজের একসাথে আসলো, এটা তো স্যার লেট হয়েছে, অনেক লেট হয়েছে। এখানে এটার মাঝে কিছু ওই যে মেম্বার এগুলো খোলা, একটার সঙ্গে 6টা মেম্বার খুলতে লাগে, নানা ধরনের কমপ্লিকেশন আছিল। সেগুলো তো স্যার ড্রাই সিজন করা বা এটা তো স্যার ড্রাই সিজন আসলো, অনেক সময় পাইছেন আপনারা? দেখুন পাইছি, ওটা আসছিল মেজর, তখন হেডিং কথা বলছেন না, এটার লাগে তখন একদম যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কথা বলছেন না। তো ওটার প্রায়োরিটি বেসিসে ধরা হয়েছে, ওটা কেমনে শেষ করা যায়। এটা স্যার অত লেট হইলো বা এটা তো গাফিলতি হইলো? গাফিলতির কথা কইতে পারতাম না, এটা বটম কোড যেটা মেইন বিম, যেটা মেইন বিমগুলো ফাটা আছিল, ভাঙা আছিল, এটা অনেক পুরানা ব্রিজ, ছোটো ছোটো সেকশন, বুঝছেন না। দেখা গেল এটা একটা বিম খুলতে গেলে যেখানে জোড়া থাকে, জোড়াতে বাকি যেগুলো মেম্বার ভালো এগুলো খুলতে লাগে, নাহলে আপনার প্লেট ঢুকে না, বল্টু ঢুকে না। এটা স্যার আমরা একটা জিনিস করতে পারতাম স্যার, আমরা যে নেয়ারে যেটা 3 ব্রিজ আছে খালাইন শিলচর সড়কের 3 সামনে যেটা ব্রিজ আছে, এটা তো স্যার অনেক ড্যামেজ আছে, এটা আরও কয়েকটা ব্রিজ দেখছি। এটার ফাউন্ডেশন সাবস্ট্রাকচার ঠিক আছে, এটা আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে, তখন প্রায়োরিটি বেসিসে আমরা দেওয়া যায়, সবসময় তো স্কিম হয় না, ব্রিজের স্কিমগুলো আলাদা থাকে। হ্যাঁ, যখনই আইব তখনই আমরা দিতে থাকবো স্যার। এখন তো আমরা সার্ভে করিয়া রিপোর্টিং স্যার, এখন তো রেইনি সিজন স্যার, এখন তো আর রঙের কাজ হইতো না। রঙের কাজ তো নেক্সট যখন শুকান মৌসুম দিব তখন করা হইবে স্যার। এটার টাইম এটার কাজের শেষ করার সময়টা কবে আসলো স্যার? সময় তো গেছে গিয়ে, দেখুন এক্স্যাক্টলি মনে নাই, 9 মাস না 11 মাস আছিল, 12 মাস আছিল। এখন তো রেইনি সিজনে তো ওয়ার্কিং সিজন বলতে তো রেইনি সিজনটা দূরিয়া করতে পারত না। এখন তো রেইন সিজন না স্যার, আগের যেটা সময়টা গেছে, যেটা এই সময়টা রঙের কাজ তো লাগানো যেত না। এটা শেষ না হলে আপনি রঙে লাগাইবা গেলে, সব জোড়া খোলা হয়েছে না। আরে আগে তো জোড়া টোড়া খুলিয়া লাগানি পরে না আপনার রং লাগাইতা। এটা না স্যার, অন্য ব্রিজগুলোর কথা বলি। অন্য ব্রিজগুলো আমি খুললাম না, এটার মধ্যে একসাথে তো সবটি চিত্রাইছি না, তখন একসাথে সবটি দরিয়া তো শেষ করতে পারতাম না। যেটা প্রায়োরিটি বেসিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তো এটা আপনিও মানুন, এটার লাগে একটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ওটারে আমরা দৌড়াত গেছি। এটা জল বাড়ি যায়, স্টেজিং করা যায় না, গতবার সাবওয়ে মানানি হইলো, ওয়াশ আউট হয়ে গেল, মানে একটা গাড়ি ঘোড়া এখন ভালো লাগে স্যার। এই সড়ক দিকে সব লোক যাইব, বাড়ি যানবাহন যাই চলাচল করবো, চল শুনতে লাগে বাইরে এটা কারণটা কি এত লেট হওয়ার? এটা তো স্যার টেন্ডার হয়ে গেছে, সফটওয়্যার টেন্ডার রংগড় থেকে যেটা বাইরেছে, এটার কারণটা লেট হওয়ার কারণ তখন এটার মাঝে যে 16 চাক্কি গাড়ি যায়, জানেন 12 চাক্কি গাড়ি যায়, গ্রামীণ সড়ক থেকে 16 চাক্কা গাড়ি লোড লোয়ার লাগেনি স্যার। এটা তো স্যার একটা মেটেলিং করে আমার কইছে আপনি গাড়ি বন্ধ করাইন বা ইয়ে করাইন। এখন আমি দেখি আর এদিকে রাস্তা বন্ধ, বড় গাড়ি যাইব, তো কয়টা দিন বন্ধ, তখন এই রাস্তা খুললে তো কেউ ঘুরিয়ে যেত না, তখন এই কাজটা আমরা করি স্যার। এই রাস্তা দিয়ে গেছে বাড়ি গাড়ি গেছে স্যার, এর লাগে তো স্যার ড্রাইভার তো কার স্যার, পাবলিকও নিন স্যার। আপনারা ড্রাইভার না, কিন্তু আমরা তো করতাম পারিয়ার না, না তারাও তো যাইতো। এটা লেট হয়েছে করে তো স্যার, ওদিকে গাড়ি গেছে। ইয়েস, এর লাগে ওদিকে খুলি দিব না নি, এখন আপনারা ওদিকটা ঠিক ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
ट्रेन से गिरने पर युवक का हाथ कटा, अस्पताल में भर्ती। मोना छोड़ा स्टेशन 21 मई पर चलती पैसेंजर ट्रेन से गिरने के कारण पिकलू दास नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका एक हाथ कट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाकर हाइलाकांदी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। डिगोड़ा पिन गांव में 4 साल से जल भराव, जनजीवन प्रभावित। काटली छोड़ा के डिगोड़ा पिन गांव में 4 साल से जारी जल भराव ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हल्की बारिश में ही सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है। मुख्य सड़कें जलमग्न है, स्कूल दुकानें बंद है और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता विभागीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से नाराज है। আমি মৃন্ময় শর্মা। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটা হলো কাটলিছোড়া। আমাদের জিপির নাম হলো রাঙ্গাবাগ জিপি। বিগত 4 বছর ধরে এখানে এই প্রবলেম চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুরো জল জমে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যায়। এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে বর্তমানে 2টা স্কুল রয়েছে, 3টা আঙ্গনবাড়ি রয়েছে, একটা মন্দির রয়েছে, একটা ব্যস্ততম রাস্তা। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের কোনো হেলদুল নেই। বিগত কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম যে একটা রাস্তার প্রকল্প এসেছে, কিন্তু কোনো ধরনের কোনো বাস্তবায়ন হয়নি। অনেক সমস্যায় আছি আমরা, এই এলাকাবাসী অনেক সমস্যায় আছি। এই জলের জন্য পুরো রাস্তাটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। তৎসঙ্গে এদিকে স্কুল পড়ুয়া ছাত্ররা যায়, কিন্তু ছাত্ররা যেতে অনেকটা হিমশিম খেতে হয়। যদি কোনো ধরনের অঘটন ঘটে তাহলে এটার দায়ভার কে নেবে? তাই সংশ্লিষ্ট অধিকারীদের বলছি খুব তাড়াতাড়ি এই রাস্তাটার যেন কোনো একটা কাজ হয়। বিগত প্রায় 4 বছর থেকে ওই রাস্তার ওই রকম অবস্থা, খালি জল, ওদিকে আওয়া যাওয়ার বেজান অসুবিধা হয়। যেমন 2টা স্কুল আছে, এখানে স্কুলের স্টুডেন্টরাও যাইতে অনেক কষ্ট পায়, ইউনিফর্মও বিধি দেয়। এরপরে আমরাও যেমন শর্টকাটে বাজারে যাইতাম, ওই রাস্তার দিকে আমরা সবজি লইয়া সাইকেল দিয়ে যাতায়াত করি। এখন তো আওয়ার পরে দেখা যায় এখানে জল বেশি, অনেক অসুবিধা হয় আইতে যাইতে। বিগত 4 বছর থেকে এই ধরনের অসুবিধা হয়, বিগত 4 বছর ধরে ওইরকম অসুবিধা। মানে 2020 থেকে আমরা দেখি ইয়ার যে লকডাউনের পর থেকে ওই রাস্তার পরিস্থিতি ওইরকমই। কোনো ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিছে না? না, এটা তো পদক্ষেপ নিলে নিশ্চয়ই কোনো কাজই হইত, কোনো তো কাজই নাই। সাইডে কোনো ভালো ড্রেনও নাই, জল যাতে জলটা বাইরে যাইতো, কোনো জল যাওয়ার রাস্তাও বিকল্প কোনো পরিস্থিতি নাই। জল জমাট বাদ দিয়ে এখানে প্রায় মাসের পর মাস জল থাকে। বড় বৃষ্টি দেয় তখন জল ভরে, একবার জল ভরার পরে 1 মাস 1.5 মাস থাকে। যখন প্রচন্ড খরা হয় তখনও শুকায় না, এলে শুকায় না। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट मनोरंजन दे को श्रद्धांजलि। बराक उपत्यका में चित्र पत्रकारिता को नई ऊंचाई देने वाले वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट मनोरंजन दे को सिलचर प्रेस क्लब और बराक उपत्यका चित्र पत्रकार संगठन ने संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी। सिलचर प्रेस क्लब में आयोजित सभा में उनके पत्रकारिता और सामाजिक योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रितेन भट्टाचार्य ने की। वक्ताओं में शंकर डे, सुदीप सिंह, संजीत देवनाथ, सुब्रत देव, पापलू दास, मृदुला भट्टाचार्य सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। मनोरंजन दे के सम्मान में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। একজন চিত্র সাংবাদিক হিসেবে মনোরঞ্জন দে এই অঞ্চলে সাংবাদিকতার গোড়ার ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন এবং নিছক পেশা নয়, তিনি চিত্র সাংবাদিকতাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবেসে এই জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যে কাজটুকু করে গিয়েছেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং চিরকাল তিনি এই অঞ্চলে চিত্র সাংবাদিকদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। আমরা প্রতি বছর তার প্রয়াণ দিবসে মনোরঞ্জন দে স্মারক চিত্র সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্তের কথা এখানে জানিয়ে দিচ্ছি। মনোরঞ্জন দের যে ভূমিকা, তার যে চিত্র সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি পালন করে গিয়েছেন, সেটিও আমরা পুস্তক আকারে আরো অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিয়ে এই অঞ্চলে সাংবাদিকতার যে ইতিহাস আগামী দিনে প্রকাশ করা হবে, এই বিষয়টিও তাতে সন্নিবিষ্ট
থাকবে একথাও আমরা জানাচ্ছি। মনোরঞ্জন দের যে চিত্র সাংবাদিক হিসেবে তার যে দায়িত্ব পালন, তা থেকে আগামী দিনের চিত্র সাংবাদিকরাও অনুপ্রেরণা পাবেন, উৎসাহিত হবেন, এটা আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি। हाइलाकांदी जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा आता है। आफ्ताब लश्कर। कांग्रेस नेता आफ्ताब उद्दीन लश्कर ने दावा किया है कि हाइलाकांदी जिला परिषद पर कांग्रेस का नियंत्रण सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 3 निर्वाचित और 2 निर्दलीय सदस्य उनके साथ हैं। लश्कर ने भाजपा समर्थकों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि आरक्षण नीति को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि परिसीमन के बाद आम वर्ग की संख्या बढ़ी है, जिससे कांग्रेस को फायदा होगा। लश्कर ने 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव बताया और जल्द बोर्ड गठन का भरोसा जताया। कांग्रेस दले 3টা জেলা পরিষদ আমরা 8টা মানে 3টা আমরা মানে দিচ্ছি, আর 8টা মানে 3টা বিজেপি দিচ্ছে। এখানে তো ভোট খেয়েও মাইতে পারেন না। বাকি 2 জন আছেন যারা নির্দল হিসাবে দিচ্ছে। একজন নির্দলীয় লোক আমরা কংগ্রেসের মানে বহুত পুরানা জন্ম লগ্ন থেকে কংগ্রেসের লগে জড়িত বা কংগ্রেসের লিডার একজন মান্না খান। আর আমার দিলের বাড়িতে কংগ্রেসের মানুষ, তাই ইউডিএফও জন করলে এখন তো ইউডিএফও বাদ দিয়েছেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে ভোট খেলছেন। এর লাগে তাই না কংগ্রেসের পরিবারের লগে সম্পর্ক। 2 জন যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওইয়া দিচ্ছেন, 2 জন কংগ্রেসের পরিবারের লগে সম্পর্কিত মানুষ। আর আমরা তো পুরো আশাবাদী আমরা কংগ্রেস দল 2 জনের জনকর্তা। আর কংগ্রেস দল 2 জনের জন করেন তাহলে তো আমরা কংগ্রেসের ভোট গঠন করবো, এটা নিশ্চিত না। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে, দলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং দলে আমাদের 5টা ব্লক আছে, 5টা ব্লক গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, জেলা পরিষদের ভোট গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয়েছে। আগামী মানে 2026 বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আর আমরা এখন সর্বাবস্থায় আমরা দলে যেটা ঠিক করবে, দলের যে ডিসিশন দিবে আমরা মানতে আমরা রাজি আছি। আমরা যে 3 জন জেলা পরিষদ নির্বাচিত, 3 জন জেলা পরিষদ আমরা সাফ জানিয়ে দিয়েছি। দলে যারা ঠিক করে আমরা দলের কথা মাথা পেতে নিই। ভিত্তিহীন এটাতে বুঝতে সবার একসাথে কত প্রোপাগান্ডা হয়েছে, কত প্রোপাগান্ডা হয়েছে। আমরা শর্ট টাইমে ইনভাইট পাইছি, একদম রাত্রে ইনভাইট দেবো হয়েছে, কিন্তু এর আগে আমরা প্রোগ্রাম সেট করা আসলো। আমার প্রোগ্রাম শিলচর সোনাবাড়ি ঘাট মহিলা সজি হাই সেকেন্ডারি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আসলো। আপনারা নিশ্চয়ই ফেসবুকে দেখছেন। সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম আমি 2 দিন আগে দিয়েছিলাম, এর জন্য উপস্থিত হতে পারিনি। তাই আজকে উপস্থিত হয়ে আমার যেটা মানে আমার মত ব্যক্ত করেছি এবং আমরা আহ্বান করেছি যাতে দিলের ভাই এবং মান্না ভাই যাতে আমরা দল জন করেন এবং আমরা লগে সহযোগিতা করেন। কারণ নতুন ডেলিমিটেশন হয়েছে, নতুন ডেলিমিটেশন হওয়ার পরে নতুনভাবে আসন সংরক্ষণ হয়েছে, নতুনভাবে মহিলা সংরক্ষণ হয়েছে, নতুনভাবে রিজার্ভেশন করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রক্রিয়া। এটা পুরাতন একটা ফেক একটা কাগজ দেওয়া বিভিন্নভাবে যেটা প্রচার করা হয়েছে, এটা পুরা ভিত্তিহীন, আর এটা কোনো অর্থ নাই। আর নতুন জেলা পরিষদ যেটা আজকে মানে লটারি হইব বা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রিজার্ভ হইব নি বা ওপেন হইব নি, এটা এখনো কোনো দৃশ্য হয়েছে না। এটা একটা পপুলেশন ভিত্তিতে হইব, যে জায়গায় মানে এসসি সংখ্যা বেশি আছে ওই জায়গায় মানে রিজার্ভেশন হইব। আমরা হিসাব মতো মানে শিলচর মানে সংরক্ষিত মানে এসসি সংরক্ষিত হতে পারে আর কি আমাদের ধারণা। কারণ হাইলাকান্দিতে এসির মানে জনসংখ্যা বহুত কম। কারণ 5 গ্রাম নতুন ডেলিমিটেশনে 5 গ্রামও আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছে এবং তাফাং ব্লকও আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছে। তাই আমাদের মানে হাইলাকান্দিতে এসির জনসংখ্যা অনেক কম হবে। আমার হিসাবে জেলা পরিষদ মানে আসল সংরক্ষণ হবে না, ওপেন হবে। मुलुक चलो आंदोलन के 104वीं बरसगांठ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। 21 मई सिलचर बराक चाय श्रमिक यूनियन द्वारा आज
चरगोला निष्कासन की 104वीं वर्षगांठ पर यूनियन कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह ने की। वक्ताओं ने मुलुक चलो आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चाय श्रमिकों के संघर्ष पर प्रकाश डाला। महासचिव राजदीप ग्वाला ने मुल्क चलो आंदोलन के बारे में विस्तार से वक्तव्य प्रदान किया। विधायक कमलाक्ष दे पुरकायस्थ ने श्रमिकों के मुद्दे विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्रमिक आंदोलनों पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। तो ये थी आज के टॉप 9 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।